माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे एक परीक्षार्थी की रास्ते में हाथी के हमले से मौत हो गई। घटना है जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज मानतादारी क्षेत्र के महाराज घाट इलाके की। 16 वर्ष का अर्जुन अपने पिता के साथ बाइक पर जिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान देने जा रहा था। सुबह परीक्षा केंद्र जाते समय रास्ते में अचानक जंगल से एक जंगली हाथी निकल गया। पिता तो भागने में सफल रहा, लेकिन बेटे को हाथी ने सूंड से पकड़कर जंगल में ले गया। बाद में उसे किसी तरह बचाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से टाकीमाड़ी क्षेत्र में शोक का माहौल छाया हुआ है। बेलाकोबा रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि टाकीमाड़ी निवासी विष्णु दास गुरुवार सुबह अपने बेटे को लेकर माध्यमिक परीक्षा केंद्र के लिए निकला था। परीक्षा केंद्र बेलाकोबा केवलपाड़ा हाई स्कूल था। रास्ते में बैकुंठपुर के जंगल से एक हाथी पीछा करता हुआ आया। विष्णु बाबू भागने में सफल रहा। हाथी ने उसकी आंखों के सामने लड़के पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में प्रशासन के खिलाफ शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना के संबंध में रेंजर संजय दत्त ने बताया कि उस सड़क पर हाथियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वैकल्पिक रास्ता लेने पर करीब 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। इतने सारे लोग उस सड़क का उपयोग करते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को चेतावनी देने के लिए हमेशा पहल की जाती है। मुझे नहीं पता था ये सब ऐसा होता है। जब इतनी सरकार को पता है ये सब होता है, फिर क्यों नहीं कंट्रोल करते सरकार? क्यों नहीं तार खिंचवाते, क्यों नहीं लाइन खिंचवाते? ऐसे क्यों करते हैं सरकार? पता नहीं। आज सारी इधर सारी विकास बचे हुए हैं सब लोगों के लिए, तो तुम लोग थोड़ा सा तो विकास करो। सरकार लोग क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार विकास करेंगे जब तो तुम लोगों को वोट मिलेगा, जब तो तुम लोगों का सरकार बनेगा। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? जब आम जनता को इस तरह से मार देता है, कहीं पे भी किसी भी टाइम, कोई उनका लाइफ नहीं उन लोगों का के लिए, सब लाइफ बेकार कर रखा है तुम लोगों ने। सरकार है तो तुम लोग थोड़ा जागरूक करो, तो इंसान को हर इंसाफ मिले। वो पेपर देने के लिए जा रहे थे। मेरे मामा रात ही मुझे बिठा के लाया कि चल बेटी तेरे को तेरा घर छोड़े तो समाज कर तुझे। मुझे मेरा घर छोड़ के आया तो लड़के के बारे में बताते बताते आया। मैंने बोला मामा मेरा भी छोटा वाला बेटा 9th कर रहा है, तो बस पढ़ाई कर रहे हैं इस चक्कर में। और वो भी कह रहे, मामा भी कह रहे मेरा भी बड़ा वाला बेटा कल का 9th का पेपर है उसका, तो वो जो कल पेपर देने जाएगा तब मैं लेके जाऊंगा। ऐसे करके बोलने लगे मेरे मामा। मामा मुझे घर छोड़ा, वहाँ पे हम लोग बैठे थोड़े से चाय पिए, फिर घर आए। उन लोगों ने कल से आज सुबह वो लोग पेपर देने के लिए ले गए। हमें तो पता भी नहीं, हम तो अपने घर में थे। ঘটনাটা আজকে না স্যার দীর্ঘদিন থেকে হয়ে আসতেছে। বন বিভাগ থেকে কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না, বলে কি মানুষ মরবে, চাকরি দিবে, অমুক করবে তমুক করবে। আর একটা পরিবার চাকরি দিলে কি পরিবারটা সান্ত্বনা পায়? এই মানে সরকারিভাবে কোনো দায়িত্বই নিচ্ছে না এরা বন বিভাগ থেকে। প্রতি বছর 2-4টা করে শহর এলাকায় আমাদের এখানে লোক মারতেছে। কোনো দায়িত্ব এলাকায় কোনো প্রশাসন বা কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা লোক মারবে, বলবে কি চাকরি দিবে, ভুলেই গেল ভেজাল। ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি দায়িত্ব নেই, আমাদের ফরেস্টের রাস্তা, চলার রাস্তা, আমাদের প্রত্যেকটা জঙ্গলের এরিয়া, সেদিক দিয়ে কি আমাদের পরিষেবা? কোনো পরিষেবা নেই। আজকে পড়ালেখা করার জন্য বাচ্চারা যাচ্ছিল পরীক্ষা দিতে, তার দেখেন তো কি মর্মান্তিক ঘটনা। বাবার বাইকে বাবাকে ধরছিল, বাবাকে যাই পারে না, বাবা বেরোয় আসছে, ছেলেটাকে বেরোতে পারে নাই। মাধ্যমিক দিয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল, বাবা বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছিল। সঞ্জয়বাবু কি হয়েছে একটু যদি বলেন। ওরা যে মাধ্যমিক স্টুডেন্ট ছিল, পরীক্ষা ছিল, তো সকালবেলায় কুয়াশা ছিল। ওরা ফরেস্টের সাইড দিয়ে একটা রোড আছে, ফরেস্ট রোড, সেই রোড দিয়ে বেরোচ্ছিল। তো ওই সময় হাতিটা ধরে ফেলে ওর বাবাকে ধরে ফেলার পরে ওর বাবা কোনো রকমে বেঁচে যায়। তারপরে ছেলেটাকে মানে শুয়ে করে নিয়ে যায় এবং ইনজিওর্ড করে। সাথে সাথে আমরা যাই এবং ওখানে লোকাল পাবলিক, ধনেশবাবু সবাই মিলে আমরা এখানে নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পরে মৃত বলে ঘোষণা। ও কি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল? পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল, পরীক্ষা সমস্ত জিনিস তার সাথেই ছিল। হ্যাঁ। এবার কি করণীয় আপনাদের?
এবার করণীয় যেটা আমরা প্রথমে খবর পেয়েছিলাম যে ইয়েতে ছিল তো মানে আউটসাইড অফ দ্য ফরেস্ট ছিল, কিন্তু সেটা না, পরবর্তীতে ভেরিফিকেশন করে যে ইনসাইড অফ দ্য ফরেস্ট ছিল, ফরেস্টের ভিতর দিয়ে ফরেস্টের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তো ফরেস্টের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়াতে একটা ঘটনা ঘটে। তবে আমরা পুরা বন দপ্তর ওনাদের পাশে আছি, যেভাবে হোক ওনাদের হেল্প করেছে। ফরেস্টের ভিতর দিয়ে আসলে বিকল্প রাস্তা কি ছিল শর্টকাট করতে গিয়ে এই ঘটনা? সরকার তাহলে মানুষকে তো সচেতন হতে হবে। মানুষকে সচেতন হতে হবে, মানুষকে জঙ্গলের ভিতরে যাওয়া যাবে না। এই রাস্তা দিয়ে কি সবসময় লোকজন যায় নাকি না, এটা সাধারণ মানুষের জন্য না, নয়? এটা সবসময় যায় এটা ওনাদেরকে বলা হয়েছিল যে এই রাস্তা দিয়ে যাবেন না, কিন্তু ওনাদের বিকল্প অবস্থানে ওখান থেকে যদি ওনারা আবার ঘুরে যায় তাহলে মোটামুটি 15 কিলোমিটার ঘুরতে লাগবে বেলাক বাজে।